आमे जहाँ वर्तमान इंग्राजी आलोचना कले या पूर्व जहाँ इंग्राजी आलोचना करते से हूँ भल नागरिक मानकर लक्षण कौन भल नागरिक जे सी निश्चित भाव तार जो व्यवहार आचार व्यवहार ता जने भल मनीषर हवा उचित जड़े जदि समाजर संस्कार को कुसंस्कार कथा कहूनी संस्कार को मानिबा प्रस्तुत नुह आईन को मानिबा प्रस्तुत नुह अन्यमानकर कल्याण करिवारे विश्वास करे नहीं अन्यमानकर अहित करे ताले से केबे भी भल नागरिक हो पारिबो नहीं। भल नागरिक निश्चित भाव जड़े भल लोक हवा भल नागरिक हवा भितर सेमिति गोटे किसी तारतम्य नहीं। तेणु कह जाए जे भल जे जार मानवीय मूल्यबोध अच्छी जो मूल्यबोध गुड़िक आम आलोचना करिचे भारतीय संविधान रे आलोचना करिचे एवं यही जातीय प्रीति देशभक्तर जहाँ लक्षण कथा आम आलोचना करिचे ताकू सब से मानिबा उचित। खाली से कथा नुह से जड़े पब्लिक स्पिरिटेड बा लोक जनहितकारी रो जो मुख्य काम जो आचार व्यवहार से विश्वास रखा उचित। गोटे इंग्राजी उदाहरण देली जे तुम रास्ता अच्छ गाड़ी चलाऊँ कि कौन हो गोटे जगह एक्सीडेंट हो गला एक्सीडेंट हो गले निश्चित भाव में गाड़ी अटकईकरी जे आहत हो हस्पिटाल पहुँचापी साहय कर धर तुम हाथ में गाड़ी घोड़ा ना तुम से कथा करें अंतत पक्षे तो फोन कर आम्बुलांस को डाकब निश्चित भाव गोटे जगार निआं लगगला ता तो निश्चित भाव फायर स्टेशन को फोन कर 102 को फोन कर जो स्वास्थ्यगत हेल्प दरकार से भी फोन कर कि ना पुलिस को 100 को फोन कर फोन करी तुम्हें निश्चित भाव में अन्य मानक साहाय्य करने चेष्टा कर जदि से कथा तुम्हें करूना तुम्हें से खसिकी पड़े जावाई चाह तुम्हें भय करुच काले मरते किसी असुविधा हो तेणु से सब क्षेत्र में तुम्हें भल नागरिक हो पार जड़े भल नागरिक से जनहित कथा चिंता करे जनकल्याण कथा चिंता करे। धर तुम्हें कर दब नहीं कर फांकब कर जदि फांकबे लोक मैंने ताले से सरकार पाक पैसा केमती आसो सरकार पाक जदि पैसा न आसो ताले रास्ता घाट केमती निर्माण हम तेणु कर दबा निहाती दरकार कर नदेले कर फांकिले देशर उन्नति हो पारनी जब तुम्हें कर दौना ताले तुम्हें भल नागरिक किपरि भल नागरिक निश्चित भाव में कर दब एवं से अन्य मानकर मंगल काम साहाय्य कर ये है सबू एवं जिते भोट आसो से भोट देव जदि लोक मैंने भोट देवे नहीं राजनीति रे अंशग्रहण करेंगे नहीं ताल किपरि देश चलो देश चलने भोट देवा दरकार गणतंत्र रे आम लोक प्रतिनिधित्व रहा दरकार एवं लोक प्रतिनिधि माने निर्वाचित होती आम जदि निर्वाचन रे भोट दबा नहीं ताल असुविधा हो एवं धर तुम सरकारी कर्मचारी अच्छ तुम भोट हबार जो प्रक्रिया अच्छी से प्रक्रिया तुमको दायित्व दि जाए तुम निरपेक्ष भाव में कार्य कर तुम्हें हुए तो एक निर्दिष्ट राजनीतिक दलर समर्थक हो पार ताको भोट दे पार किंतु जड़े सरकारी कर्मचारी भाव में निरपेक्ष भाव में कार्य करने तुम दायित्व यह सब हूँ भल नागरिक मानकर लक्षण किए से जड़े भल नागरिक किए से जड़े नागरिक आम आगुरी बारंबार तार आईनगत तर्जमा करें नागरिक कहले जे गोटे आईन सिद्ध व्यवस्था रे जार भोट देवार अधिकार अच्छी जे मौलिक अधिकार गुड़िक प्राप्त जे मौलिक दायित्व सब निर्वाह करे जेकोसी इलेक्शन रे छिड़ा हबार तार अधिकार अच्छी एवं जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड ड्यूटीज कथा आम आलोचना करें प्रथम यूनिट रे प्रथम भाग रे यही द्वितीय सेमिस्टर रो प्रथम भाग रे जो कथा पॉलिटिकल कथा सब आलोचना करें तेणु सी हूँ जड़े नागरिक एवं सी गोटे पार्टिसिपेटरी मेंबर माने भाग नौथुआ शोईथिबा नागरिक न भोटिंग अच्छी केवल भोट समय आसिक भोटटा देदेला बाकी समय शोई रही तार जाए आसे ना देश में कौन हो आखपाखे जहाँ हो सहित तार किसी संपर्क ना सेमती हम नहीं से इनवल्व हवा दरकार से अंशग्रहण करवा दरकार से भोटिंग कथा हो राजनीति आलोचना कथा हो सफाई कथा हो जहाँ सब देश हितकर कार्य हो जनकल्याणकारी कार्य हो सबुथे से अंशग्रहण करवा दरकार एवं आईन को मानिबा दरकार यह सब है भल नागरिकर
ଲକ୍ଷଣ. Now let us come to emotional connection with one's own country. Emotional connection. I have been telling right from the beginning in this unit on citizenship, on patriotism, that it is the emotion you are feeling for the nation that is most important. When in 1962 war, India effectively lost the war to China, and Lata Mangeshkar sang Ye Vatan hai Mera. So that song inspired people. Or during the freedom struggle, when people sang Vande Mataram, people came to tears. It inspired the people. There are many patriotic songs, Sare Jahan Se Acha. So that is what is needed. You must be emotionally connected with the country. The emotional connection with the country is the foundation of patriotism. That is very important. We are living in a globalized world today. It is a different world from yesterday. You may be an Indian working in America for a Chinese company. For a Chinese company. Now where is your patriotism? Can you remain a patriotic? Yes, yes you can remain a patriotic. What is your duty you will do? The company may be Chinese, you may be American, working in America, you may be Indian. But will you violate the law for profit, mere profit, international law? Will you cheat America where you are working? No, you will not do that. What is that you will do? You will maintain a strict ethics, you will follow the morality, you will do what is right. That is necessary. Suppose you are an Australian, you have become coach to Indian cricket team, and in the team you are in a match where India is playing against Australia. Will you give wrong advice to the Indian cricketers, or you will give the right advice? Now if you give the right advice, are you still a Australian patriot? Yes, you are an Australian patriot. Why? How can, if India wins the game, should you be blamed by Australians that our Australian is a coach to India team and India won the game, we lost the game? No, they should not blame you. Why? Because you have been given responsibility to train the Indian players. It is the Indian players who are winning or losing. You will do, you give your best training, you will do the coaching, best coaching. Suppose the story reverses. Suppose you are a coach to Australian team and Australia is playing against India. What is your patriotism? Your patriotism is commitment to work. You will give your best training. But it is up to the Australians to win or lose the match. You are not going to betray. You are not going to give wrong advice. Now this situation in the globalized world is a new situation. It is calling for new ethics. It is giving a new meaning to patriotism today because the world is global. Here, following the international rules, following the work ethics is very important. In the last subunit of this second semester, we will read work ethics and discuss this issue in greater detail. How you have to remain patriotic and what is the meaning of patriotism in globalized sense, and what is the need for emotional attachment. आमे आ गोटे कथा आलोचना करुचे एथिरे जे वर्तमान परिस्थिति रे आमे जातीयवाद एवं देशभक्तिर आवेगता उपर कौन संपर्क, आवेगपूर्ण संपर्क कौन? जदि देश पाई आम रोम टांकुरी उठू नहीं, जदि सारे जहाँ सा अच्छा गीत गाइले आम मन में कौन सिंहरण खेलू नहीं, जदि आमे अन्य जातीय संगीत बोलिले आम भितर भक्तिभाव आसूना, देशभक्ति आसूना, जेपरी वंदे मातरम गान कला बेले स्वाधीनता संग्राम रे शह शह लोक स्वाधीनता संग्राम रे झास देते एवं वंदे मातरम बोलिला मात्र के ब्रिटिशर लाठी माड़ खाइबा कहूला लोक को, ता सत्वे से वंदे मातरम कहते, इनकलाब जिंदाबाद कहते लवण सत्याग्रह रे। तो से कौन, से हूँ एक आवेगपूर्ण संपर्क, देश सहित एक आवेगपूर्ण संपर्क।
এই আবেগপূর্ণ সম্পর্ক হচ্ছে দেশপ্ରୀতির মূলদুয়া। এই আবেগ যদি না তাহলে দেশକୁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ ଘଟିଛି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଇନଫୋସିସ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ପୋଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାର, ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ କାମ କରିପାର ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ଏକାଠି କାମ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜାତୀୟବାଦର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ, ଆମର ଦେଶପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ଏ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି କି ସେଇ କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି। ଧର ଜଣେ ଗ୍ରେଗ ଚାପେଲ ନାମକ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଖେଳ ଖେଳିବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକରି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା କହିବେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବେ, ଆମକୁ ଦଗା ଦେବେ? ତୁମେ ଧର ଇନଫୋସିସ୍ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ, ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଛ, ଆମେରିକାରେ ଲ'କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରିବ? କାହିଁକି ନା ଇନଫୋସିସ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି? ନାଇଁ, କରିବନି। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥିକ୍ସ କିପରି ଲାଗୁ ହେଉଛି, ୱାର୍କ ଏଥିକ୍ସ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟରର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବକାଶ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନ ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ କାମ କରୁଛେ ସେ ଦେଶର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଇଛେ, ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଏବଂ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍କୁ କୋଚିଂ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ। ଯଦି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଚ୍ ହେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଏତେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଆମେ ପାଇଁ ଯଦି ଇନଫୋସିସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ, ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଚାକିରି କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ଦେଶର ଆଇନକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ସେ ଦେଶର ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦେଶପ୍ରୀତି ଏବଂ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିଅର, ଯେଉଁ କଥା ଏଥିକ୍ସ ଠିକ୍ ଭୁଲର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରିବା, ଔଚିତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏବଂ ଏ ଜଗତୀକରଣରେ ଏ ଦେଶପ୍ରୀତି କଥା ନୂତନ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଦେଶଭକ୍ତି ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିକିରି, ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅବମାନନା କରିକିରି ଆମେ ଦେଶଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା, ଦେଶପ୍ରୀତି କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶପ୍ରୀତିର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଦେଖ, ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କିପରି ଗରମ ବଢ଼ୁଛି। ପୃଥିବୀ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କେଉଁ ଗଛ କାଟିବ ନ କାଟିବ, ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, କିମ୍ବା ଆମେ ଏତକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କମେଇବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କିଛି ମାନିବୁନି। ଯେପରିକି ଟ୍ରମ୍ପ ମହାଶୟ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଶୁଣିବୁନି, ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆକୁ ମାନି ବସିଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସେମିତି ବିଚାର କରିବା କି? ସେମିତି ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ଭାଳିବା, ତାହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିବ କି? ଯଦି ତୁମେ କହିବ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ କହିବା ହଁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଭାରତ ସରିଗଲା, ସେପଟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଏଥର ମେଘ ବର୍ଷା କର, ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବର୍ଷା କରନା, ସେମିତି ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ ନା। ପ୍ରକୃତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସୀମା କରିଛେ ତାକୁ ତ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସାରା ମାନବ ଜାତିର କ୍ଷତି ଘଟିବ।
सारा मानव जातिर क्षति घटो। तुम बर्तमान देखुच बर्तमान जो यूक्रेन युद्ध चलती से युद्धर प्रभाव सारा पृथ्वी में पड़ुची। रूसिया और यूक्रेन मध्य युद्ध होची किंतु से युद्धर प्रभाव रु आमे मुक्त नुह, अमेरिका भी मुक्त नुह। अनेक देश तार परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ुची। तेणु से भाव में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण भाव में जदि देश देश एकाठी रे ना से कहे आम दी जन कल लगुच तुमर कौन जाएस जदि कह पृथ्वी बा तुम्हें जदि दी जन लड़ुवा देश कह ता प्रकृत में ठीक कथा नुह। जगतीकरण फल अर्थनैतिक जगतीकरण फल एवं अन्यान्य अग्रगति होता फल बर्तमान एक जागतिक समाज एक मानवीय समाज मध्य बहु भाव में गढ़ी उठुची। एवं यही मानवीय समाज ये जो जगतीकरण समाज पर आम परस्पर देश देश एते एते छंदा छंदी होगी रहीचु जे कौन सी देश जागतिक दृष्टिकोण को विचार को न नहीं कि पृथ्वीर संपर्क कथा को विचार को न नहीं कि जदि कार्य करिवो ताहले ताहा दीर्घस्थायी भाव में देखा जब तुम्हें चाहब दीर्घदिन लाभ क्षति जदि हिसाब करिवो सेतरे से देश मध्य लाभवान होब नहीं। अल्प समय पर किसी दिन लाभवान मन हो पारे किंतु दीर्घ स्थायी भाव में से लाभ करिवो नहीं। तेणु यही जो इमोशनल कथा कहुच्छी आवेगपूर्ण संपर्क कथा कहुच्छी ता बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं आमको बुझे हम जे जगतीकरण परे एवं पृथ्वी हित आम हित मानवीय मूल्यबोध को आम आदौ न्यून बोली मन करवानी मानवीय बुद्ध सहित आगे चलवा से गोटे समय आम 50-60 वर्ष तले मुझे छोट पिला थी आम सार मैंने आमको जो तृतीय चतुर्थ श्रेणी में पाठ पढ़ाऊे से आमको कहते जे मनीष प्रकृति उपर विजय लाभ कर मैन हैज कॉन्क्वर्ड नेचर। बर्तमान ये बुढ़ा काल आम बुझु मैन हैज नॉट कॉन्क्वर्ड नेचर। मनीष प्रकृति उपर विजय लाभ करना प्रकृति को सहित खाप खुआई जो मनीष चलो ताहले जाई प्रकृति उपर विजय लाभ कर प्रकृति सहित खाप खुआई चलो जदि प्रकृति को रक्षा करके से उन्नति कर अग्रगति कर जाइए से आगू जापर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज एंड ह्यूमन वैल्यूज इंटरनेशनल वैल्यूज आर टू बी रेस्पेक्टेड particularly regarding environment. Now environment is something unless we protect mankind as a whole protects mankind as a whole will suffer. Nature will not distinguish between India, Pakistan, Nepal and all that. We cannot. It cannot say monsoon will fall in India and when it reaches Pakistan it will not fall. Or you cannot say that if hot wind comes from Australia it will touch only Sri Lanka, it will not touch Tamil Nadu. Nature does not operate in that. 50 years ago, 60 years ago, we were taught that man has conquered nature. Today we know that man has not conquered nature. Man has to work with nature. Man has to respect nature. Then only it can be beneficial. There is no conquest of nature. So that is very important. We must realize that times are changing. A globalized world is emerging and what is right. What is wrong is wrong. You cannot say this is right for one country, this is wrong for another country. That is not the way forward. The way forward is to move forward as a mankind as a whole, humanity as a whole, and human values are to be respected, are to be understood to be very important, and you must not confuse that human values, international values are at loggerheads. We are not fighting. National values, love for your country cannot be against the mankind. Love for mankind and love for the country have to go together. They have to work together, not separately. That is how the future can be safe for others and for you. So no chauvinism. Chauvinism will not do. Parochialism will not do. And we must constantly think what is good for all, what is good for all countries, what is good for mankind can also be good for our country. Thank you.